Kvalifikacije za Euro 2012, Italija protiv Srbije. Ono što je trebalo da bude fudbalski spektakl pretvorilo se u nacionalnu sramotu. Od napada na sopstvenog golmana do čoveka pod maskom koji je postao simbol haosa. I ovi ljudi koji su tu prisutni, oni nisu slučajno i sami došli, organizator je verovatno negde u Beogradu. Šta se zapravo desilo u Đenovi? Srbija, 2010. godina. Država je u velikoj krizi, a navijačka tribina je postala poligon za politička razračunavanja. Samo godinu dana ranije, francuski navijač Brice Ton izgubio je život u centru Beograda nakon sukoba sa navijačima Partizana. Država je tada najavila rat huliganima. Počinioci su najpre osuđeni na rigorozne zatvorske kazne, ali su one ubrzo prepolovljene, što je u srpskom društvu izazvalo još veće podele. Tenzije su dostigle vrhunac samo 2 dana pre utakmice u Italiji. Zbog održavanja parade ponosa u Beogradu, huliganske grupe su demolirale centar grada, sukobljavajući se sa policijom u pokušaju da prekinu paradu. Epilog, preko 140 povređenih i milioni evra štete. Na sve to, politička rana zbog proglašenja nezavisnosti takozvane države Kosovo i dalje je bila sveža i bolna. Fudbalski savez Srbije, na čelu sa Tomislavom Karadžićem, bio je u direktnom sukobu sa navijačima Crvene zvezde. Navijačke grupe su sebe videle kao poslednju liniju odbrane nacionalnog ponosa, dok su državu i Fudbalski savez doživljavali kao marionete Zapada i izdajnike. Utakmica u Đenovi bila je prilika za huligane da završe ono što su započeli na ulicama Beograda. Voljom žreba Srbija završava u kvalifikacionoj grupi C za Euro 2012. zajedno sa Italijom, Slovenijom, Estonijom, Severnom Irskom i Farskim ostrvima. Samo 4 dana pre Đenove, Orlovi su doživeli šokantan poraz od Estonije u Beogradu. Srbija je morala da pobedi u Italiji kako bi ostala u igri za plasman na evropsko prvenstvo. Preko 2000 navijača doputovalo je u Italiju, a gradske vlasti su napravile kobnu grešku u proceni situacije. Već u popodnevnim časovima ulice Đenove ličile su na ratnu zonu. Huligani su crtali grafite po spomenicima kulture, sukobljavali se sa policijom i bacali pirotehniku na prolaznike. A onda je usledio jedan od najvećih incidenata u istoriji naše reprezentacije. Autobus sa igračima Srbije opkoljen je ispred hotela. Grupa od 30 huligana upala je unutra. Cilj, golman Vladimir Stojković. Razlog, prelazak bivšeg igrača Zvezde u redove ljutog rivala Partizana prethodnog leta. Ubačena je baklja, a navijači su pevali da će mu na grobu upaliti sveću. Ekipa je bila u šoku. Napadnuti su od strane sopstvenih navijača. Posle razgovora sa Dejanom Stankovićem, napadači su ipak napustili autobus. Nešto bi se desilo sigurno, da se nisam sakrio u tom momentu. Stojković iz bezbednostnih razloga nije nastupio za reprezentaciju, a na golu ga je zamenio Željko Brkić. Haos sa ulica preselio se na stadion Luigi Ferraris. Svi su gledali u jednog čoveka u crnom. On je na severnoj tribini komandovao navijačima, sekao zaštitnu ogradu, palio zastavu Albanije. Italijanska policija pokušava da smiri situaciju. Fudbaleri Srbije apeluju na navijače da prestanu sa divljanjem. Konačno, posle 35 minuta zakašnjenja, utakmica je počela. Ali nakon samo 6 minuta, baklja leti direktno ka italijanskom golmanu Vivianu. Sudija Craig Thompson prekida meč, ali to nije bio samo prekid. To je bila kapitulacija fudbala pred huliganima. Prava drama tek je usledila. Dolazi do sukoba policije i navijača na parkingu stadiona. Više od 15 ljudi je povređeno. Specijalne jedinice su znale koga traže. Čoveka u crnom. Potraga je trajala satima, sve dok policijski psi nisu nanjušili nešto sumnjivo u prtljažniku jednog od autobusa. Skriven među torbama, pronađen je Ivan Bogdanov. Italijanska policija saopštila je da je Bogdanov uhapšen jer je bio predvodnik grupe nasilnika na utakmici Italija-Srbija. Uz njega privedeno je još 50 osoba, a u autobusu sa srpskim navijačima pronađeno je 600 komada pirotehničkih sredstava. Pred italijanskim sudom Bogdanov, identifikovan kao jedan od vođa navijača Crvene zvezde, izjavio je: Moj protest je bio uperen protiv predsjednika Fudbalskog saveza Tomislava Karadžića.
On ne dozvoljava igračima Crvene zvezde da igraju u reprezentaciji. Osuđen je na 3 godine, ali je posle nekoliko meseci izručen Srbiji. Tadašnji ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić izneo je podatak koji je bacio novo svetlo na slučaj. Mi smo onoga dana, nekoliko sati pre ovih događaja, obavešteni da postoji ovakva mogućnost i da je Fudbalski savez o tome odmah obavestio italijansku policiju. Sa druge strane, Italijani tvrde da nisu dobili adekvatne informacije na vreme i da se umesto očekivanih 2 autobusa sa srpskim navijačima pojavilo njih 18. Fudbalski savez Srbije smatra da krivica za nerede pokušava da se prebaci Srbiji kako bi Italija dobila utakmicu službenim rezultatom 3:0. Neshvatljivo je da je srpska policija dozvolila ovakvim kriminalcima da pređu granicu. Italija je bila žrtva organizovanog vandalizma. Uprkos međusobnim optužbama i dalje ostaje pitanje ko je platio put za 2000 ljudi, ko je kupio stotine baklji i pirotehnike. Tomislav Karadžić je tvrdio da je ovo bio pokušaj državnog udara kroz sport. Ne mislim samo da je napad na Fudbalski savez i na fudbal. Spekulisalo se da je incident naručen iz određenih političkih krugova kako bi se usporile evropske integracije Srbije i da bi jedan i danas uticajan moćnik tada došao na čelo saveza. Ipak, ništa od ovoga nije dokazano. Odlukom UEFA utakmica je registrovana 3:0 za Italiju. Srbija je kažnjena jednom utakmicom bez publike i 120.000 evra. Na kraju Srbija se nije plasirala na Euro 2012. Svega nekoliko dana nakon incidenta u Đenovi, na stadionu Crvene zvezde odigran je 139. večiti derbi, prvi nakon prelaska Vladimira Stojkovića u Partizan. Njegov odgovor na pokušaj linča od strane huligana u Italiji ponovo je zapalio domaću javnost i animozitet između navijača Zvezde i Partizana doveo do vrhunca. Senka Đenove ostala je da visi nad srpskim fudbalom godinama. To nije bio samo incident, već dijagnoza stanja u našem društvu, gde su tribine često jače od države. Ako vam se dopao ovaj video, kliknite like, share i subscribe. Hvala vam.